Good morning, everyone！ 我是夏老师。那今天呢，我们要一起读的绘本故事叫做《My Daddy Snores》，我爸爸打呼。那故事呢是由 Nancy H. Rosenstein 所写，图画是由 Stephen Gilpin 所画。那我们来看一下这个可爱的绘本故事哦。这本故事还蛮便宜的，在那个虾皮或是那个博客来上面价钱都不贵，然后还蛮可爱的一本书，不过用字有一点点麻烦就是了。那如果能够改写一下下，那在教学上也不错哦。On Monday, Daddy's snore boomed like a dinosaur's roar. 星期一的时候呢，爸爸的打呼声轰隆隆的像是恐龙的叫吼。The windows rattled. 整个窗户都摇动起来。The walls trembled. 整个墙壁呢都摇晃起来了。So, 所以怎么了呢？Mommy played musical bass. 妈妈只好上演闯床音乐剧了。She tried sleeping in my bed. 她试着跟我挤一下。But I hugged the blanket. 但是我把整个毛毯都卷走了。She tried sleeping in Natalie's crib. 她试着睡在 Natalie 妹妹的摇篮里。But it broke. 但是摇篮被她睡坏了。On Tuesday, Daddy's snore rumbled like an earthquake. 在星期二的时候，爸爸的打呼声轰隆隆的像是一场地震。It shook Mommy right out of bed. 它把妈妈整个震下床。So, 所以怎么了呢？She slept in the bathtub. 妈妈只好睡在浴缸里。But the faucet dripped water on her head. 但是水龙头不断的滴水在她的头上。All night long, 一整晚。Drip, drip, drip, drip. 一滴一滴一滴。On Wednesday, Daddy's snore chugged like a freight train. 在星期三的时候，爸爸的打呼声轰隆隆的像是一个货运列车。So, 所以 Mommy slept in Hammy's cage. 妈妈只好睡在仓鼠的笼子里。But she was too squished. 但是太挤了。And it smelled funny. 然后呢，里面的味道还闻起来怪怪的。On Thursday, Daddy snore buzzed like a bumblebee. 爸爸的打呼声呢，的像是大黄蜂一样。So, Mommy slept in the doghouse. 所以妈妈跑去狗狗的狗屋里面睡了。But poor Rover didn't sleep a wink. 但是呢，可怜的 Rover 呢，并没有睡。He howled instead very loudly. 他整晚非常大声的在那边嚎叫，嗷呜嗷呜。On Friday, Daddy snore whistled like a teapot. 礼拜五的时候呢，爸爸打呼声呢，像是煮滚的茶壶一样发出哨音。So this time, 所以这一次 Mommy made Daddy sleep in Splishy's bowl. 但妈妈就怎样，就决定让爸爸睡在那个家中的宠物鱼小水花的鱼缸里。But even Daddy's bubbles snore loudly. 但是呢，甚至连爸爸打呼所吹出来的泡泡都很大声。It wasn't fair to Splishy at all. 这对于我们家的小水花这只宠物鱼来讲，一点也不公平。On Saturday, 在礼拜六的时候 Daddy snore honked like a truck. 礼拜六的时候，爸爸的打呼声呢，就像一台大卡车在按喇叭一样。Mommy had a great idea. 妈妈就想到一个好点子。She made Daddy sleep in our tent. 她就叫爸爸去睡在外面的帐篷里。But he woke up all the birds. 但是他却吵醒了所有的鸟儿。Then the birds woke us up. 然后呢，这些鸟儿就把我们吵醒。It was not a great idea after all. 毕竟这不是一个绝佳的点子。
On Sunday morning, Mommy looked like a zombie having a bad hair day. 在礼拜天的早上呢，妈妈看起来就像是有一头乱发的僵尸。No more snoring, she yelled. 不要再打呼了，她大叫。She took Daddy to the doctor. 她带了爸爸去看医生。And the doctor helped to cure Daddy's snoring. 然后呢，医生就帮忙来治疗爸爸的打呼问题。On Sunday night, 在礼拜天的晚上 Daddy didn't snore. 爸爸不再打呼了。Our whole house was quiet. 我们整个家都很安静。Mommy slept. 妈妈睡着了。I slept. 我也睡着了。Natalie slept. 妹妹 Natalie 也睡着了。Rover and Splishy and Hammy slept. 家中的宠物狗狗、宠物小鱼以及仓鼠都睡着了。Until 直到 Daddy started talking in his sleep. 爸爸开始在睡梦中说梦话。Oh, thanks. I'd love more ice cream. 谢啦，我还想再多一点冰淇淋。好，这时候谁又睡不着了？是妈咪又睡不着，对不对？然后爸爸开始说梦话了哈。好，真是一个很可爱的故事，而且它卖的很便宜哦。对啊，它一本不到200块。对，然后我觉得还蛮好读的，就是算单字难的点，不过改写一下应该还不错哈。这有提到就是打呼的问题，对，好，你有这样的困扰吗？那如果你喜欢这本书或喜欢这个故事的话，可以去购买一本，因为它真的不贵哈。好 ，OK， 那我们就下本书见喽 ，See you next book。